तो अभी हम लोग बोटिंग करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। इधर हम लोग बैठे हुए हैं। इधर बहुत हवा आ रहा है। व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। उधर एक घर है, देखो इधर पूरा फाउंटेन पे। वाओ, मज़ा आता होगा। तो अभी पापा का वेट कर रहे हैं। पापा थोड़ा वॉशरूम में गए हैं, तो उसके बाद पापा आने के बाद हम लोग बोटिंग करेंगे। तो अभी नहीं आ रहे हम लोग मम्मी का वेट कर रहे हैं। वो लोग चाबी वगैरह सबमिट करने गया, क्योंकि 10 बजे हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, तो 10 तो ऑलमोस्ट बज गया। तो मम्मी लोग चाबी वगैरह सबमिट करके वहाँ से उस तरफ से बोटिंग करके आएंगे और हमें यहाँ पे आके पिकअप करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे। तो अभी हम लोग मम्मी लोग का वेट कर रहे हैं और बारिश हो रहा है, इसलिए हम लोग छतरी के नीचे है। बहुत तेज हवा। मम्मी लोग आ गए हैं बोट लेके, तो हम लोग अभी बोटिंग करने जाएंगे। कहाँ से उतरेंगे? जंप मार के निकलना पड़ेगा क्या? अभी हम लोग बोट के अंदर है। We are inside boat.
लोगों ने बोटिंग कर लिया। अभी थोड़ा इधर आके हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट दोबारा उदयपुर जाएंगे। तो चलते हैं अभी। तो मम्मी यहाँ पे मैंगोज खरीद रही है, फ्रेश मैंगोज यहाँ का। বেশি করে নেন সাইড ধরে 5 কেজি নেন নতুন 4-5 কেজি তারা লোক তো 500 কেজি আচ্ছা আচ্ছা 500 কেজি হলে নেন 50 করতে কিছু না না পয়সা না ट्राई करके देखते हैं। 드시고 so sweet. गाड़ी में है तो अभी हम लोग यहाँ से उदयपुर वापस जा रहे हैं पापा के क्वार्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share, subscribe and comment and I'll see you all in my next video. Bye.